So ayan, nagkapustahan po, 1-on-1, underbone sa underbone. Raider versus Sniper. Legal ba yan, Roy? Legal yan, dito kayo magpustahan. Hindi sa Marilaki, no? Yun, oo. Ayun, oh. 1-on-1, oh. Oh. Yung mga nagpupuntahan sa Marilaki, dito kayo! Di ba, boy? Yung mga nagpupuntahan sa Marilaki, dito kayo para sa dito Oo. malalaman kung gaano ka kakamuti. Ayan, oh. Boy 2 versus Boy Vlogs. Raider versus Sniper. Friendly game lang, maliit na pustahan lang. Ayan sila, Marbs. 100 daw, 100! 100 pesos lang. Ayan na. Ay, wala. Iwan si Bay. Ay, mahabol, mahabol. Wala. Kaya magkakaalaman sa first corner. First corner. Ah, digit. Tarangan mo. Boy, ito ka, di ba? Oo, boy to ako. Wala, lumalayo oh. Raider number 1. Let's go, Bambi! Ay, Bimbi! Lumalayo si Bimbi, mga kaibigan. Si Bambi yung magaling. Eto si Bimbi. Pananigan ng dosis po, yes po. Oh. Batay, secure. Secure ang 100 pesos ko, Marbs TV. Wala na, layo. 3 laps to, mga tol. Ayun na. Trastukan malala to mamaya. Trastukan to mamaya, boy. Para sa ng loob, ah! First lap, una pa rin yung Raider. Medyo malayo. Nasisemplang. Oh, pares nakasprocket yan eh. Wala, Iwan Sniper boy. Ayan, auto second lap na, auto second lap. Medyo malayo agwat. Ayan, final lap na.
Wala na to. Bigyan nyo na yung tig-100 nyo. Ayun na! Kasa pa yan. Wala, dikit lang eh. Ayun na, wala na. Wala na! Ayun na, Ayun. mag-i-inside ulit yan. Nakakabatid pala yan. Sa last corner na dyan, yung corner na yun. Ayun na. Ayun na, gago. Sino makahula dyan? Ayun na yun. Ay, putang ina. Sayang, wala na. Balik ka na, balik. Woo! And the winner is... Team Raider! Bimbi! Ano? Ano sa tan? Let's go, Bimbi!